भाई माना आ देखी पार्टी रहीसा आमे गोटे 4-5 नाट लगे हमर गुप्त बाना सेट बोललानी आमे आमे एंती मिसा नारकाम गुडा नाटताने गोटोल पड़लिनी जे मुई एंती मिसा गुप्त बाना सेट ताने आ बोललिनी तार ऑपरेटर मुई जदी कार्टन जदी ऑपरेटर नाही बोले तो मुई मोर ताने गोटे केतरा ऑपरेटर आत पटाई देबी भयंकर भयंकर बाजाई लेनी एंती मिसा देखी पार्टी रहीसा हमर ये नारकाम गुडा नाट आमे कोन थिएटर गोरांडी गोरांडी এটা আমি বাংরিলু এই গায় মিশা করে নাট করতে রইলে আকা এনকে মিশা দেখি পারতে রইছে আমার গুপ্ত বায়না ইতি আছে তারপরে আমার নাট সারি গেল সকাল পাইলাবে এবে মুই তমকে গোটে লোককে কথা করাই দেবি আমার সে গোটে কম্পিউটার মেশিন সিস্টেম রে গোটে চালাইলানি তারপর গোটে কথা কর দেবি কাইলা ভাই না তোমর এ কোন বললা না মোর কমিটি কি मोर कॉमेडी है या काय करू जय लागले गरम होइसी न लागले का कराय गे एबे भी गोट लोग कथा करैबी हमर स्टेज बेटलु ने स्टेज बेटवा लोग केते पैसा केते नै केते दलानी कायटा एबे हम से और नहीं मैम एबे मैं कथा करते बिरो हमर पदुबाई नाटक कथा लाज जलानी कोई बाकी नहीं बोले तेरे मिशा से बेसी गरम लोग बेसी बढ़िया लोग सेट पाए बोले जल्दी बोले से उबका मिशा देसी सीना ताके अलग से पराइला पार्टी के देवार আছে সেটার পাইয়াগা এনতে মিশা আমি গোটা কথা কই এটা আমার তো বেটি করে কুড়াই দলাইবে আমার নাট গাড়ি সিটি আছে যাকে দেখি পারতে রইছা আমার বিশারি বাবুকে দেখি পারতে রইছা 500 টাকা লাগি বলি করে আমি স্টেজ বেটা করলানি আমি সকাল পাইলে রে 500 টাকা মিললে তার করে দাম জানি পারতে রইছা আমি যেগুলোতে 500 টাকা মিললে কোটি টাকা করে মেরে নিয়ে স্টেজ জায়গায় সকাল থেকে চলে আসে বল আর লেন্থ মে বল চাইবা বাবু নাট কিনতে লাগলা ভালো লাগে না হ্যাঁ তারপর কোন আর তো স্টেজ বেটা মাগিয়া বি লাগু বর্ষা ছিল কি নাই রাতে না এ বর্ষা ছিল নাই অনলাইন করতে আছে এ ভাই না বুঝো লাগি এ ভাই না ওটা কাটা কই বললে তাকে তুমি কইবা পাই দেই তেলনা ভাষা কোটা কইছে কি তেলুগু ভাষা हाय नमस्कार इंटरव्यू देउछन तांके काली को चाकरी अछि तो चाकरी इंटरव्यू देउछन भलो बोले कोन भलो हैं भलो तो कते भलो आजकल तक भयंकर भयंकर टाउन भलो कते भलो Oke, mana Aji, kecil video ini baru video di like, share, comment, share nanti jadi yang kesempatan gede minta di boleh, ame ini video mana review karena upload lagi. Nanti di sini ada amar pasti time bola peragam, bila orang second time bola banyak kali gitu. Agar ibu web lagi kayak gitu, ame ke गरे देखि बाना ना मत सिरियल আছে আমি 7 तारिख 16 तारिख বললো নিয়ে বিটা 16 तारिख পৌঁছে দুই দিন আছে তারপর ঘরে যাই করে আমি পরবর্তী কাটা যারা সব পূর্বানি সব এলাকাতে আমি কাটা মিশা পাও নাই এটা তো সরাসরি কিছু গ্যারান্টি কিছু লাগে না এটা এসে কাটা নাই